रात गई इमरान खान के घर पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, कप्तान से मुलाकात करने के लिए अहम शख्सियात की आमद। मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान के लिए मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों के लिए वापसी की ऑफर। अब वो होगा जो इमरान खान चाहेगा। ज़मान पाक में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद हालात तब्दील होने लगे। कप्तान से रात को कौन मुलाकात करने आया और इनकी इमरान खान से क्या बातचीत हुई, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान के लिए मदद करने का एक ऐसा रास्ता खुला है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। अब इमरान खान के साथ बातचीत करने का फैसला किया गया है, जिससे यूं लगता है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी होगी। रात को इमरान खान के घर पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है और इसमें कुछ अहम शख्सियात की आमद हुई। मुल्क भर में इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन हालात में अगर कोई जमात है, सिर्फ पीटीआई है। इस वक्त पीटीआई के लिए मुश्किल तरीन मरहला शुरू हो चुका है। इसके अहदेदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर छोड़ा जा रहा है, फिर और गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त तक ये टॉर्चर दिया जा रहा है जब तक वो पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार न कर दें। आज की चंद बड़ी खबरें जिसने बहुत सारी चीजें वाज़ेह कर दी हैं। सबसे पहली खबर आज इमरान खान की नैब में पेशी है। आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान से पूछताछ मुकम्मल कर ली है। बरतानवी क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेश हुए। नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान से केस से मुतालिक पूछताछ की। नैब की टीम ने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक इमरान खान से 20 सवालों के जवाब तलब किए। नैब ने इमरान खान से बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खत्तो किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि 190 मिलियन पाउंड के फोरेंसिक ऑर्डर का रिकॉर्ड भी मांगा गया। ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया कि नैब ने चेयरमैन पीटीआई से अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिलने वाले तमाम अतियात और अतियात देने वालों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। इमरान खान से 700 की तफसीलात भी तलब कर ली गई। इसके अलावा नैब ने बीवी बच्चों समेत तमाम ज़र कफालत अफराद के असासों की तफसीलात भी तलब की हैं। इमरान खान को तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने की भी हिदायत की गई। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म से बीवी, बच्चों, बहनों और खानदान के साथ ट्रांजैक्शंस की तफसील भी मांगी गई। ज़राए के हवाले से मजीद बताया गया कि इमरान खान ने नैब के सवाल पर मौक़िफ़ अपनाया कि 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है। एनसीए बरतानिया के रिकॉर्ड तक मेरी रसाई नहीं। अलकादिर का रिकॉर्ड पहले ही नैब को मिल चुका है। नैब के मुताबिक इमरान खान के 1992 के बाद के असासों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड लाकर वापिस मुल्जिमों को देकर माली फवायद हासिल किए। 458 कनाल अराजी और 28 करोड़ रुपए हासिल किए गए। मुल्जिमों को 190 मिलियन पाउंड वापस करके इमरान खान और बुशरा बीबी के ट्रस्ट ने अतियात की मद में रकूम हासिल की। इसके बाद दूसरी अहम खबर जिसने पीटीआई के कारकुनों को भी परेशान कर दिया, वो शीरी मजारी की रिहाई और फिर गिरफ्तारी, फिर रिहाई और फिर गिरफ्तारी। इसके बाद अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करना। खबर ये थी कि पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का पार्टी छोड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 5 बजे के करीब शीरी मजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको हैरान कर दिया। शीरी मजारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया गया। शीरी मजारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पार्टी नहीं बल्कि सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रही हूँ। वजह ये बताई कि मैं बच्चों, वालिदा और सेहत की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ। हैरानकुन तौर पर शीरी मजारी को 5वीं बार गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने खारिया में दर्ज मुकदमे से खारिज किया। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल शीरी मजारी के 4 बार रिहाई के ऑर्डर मिले, तहम पुलिस की जानिब से इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। 22 मई 2023 को लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। शीरी मजारी के वकील बैरिस्टर शुएब रजाक और अनीक खटाना अदालत में पेश हुए, जबकि शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी भी अदालत में पेश हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर शीरी मजारी किसी मुकदमे में नामजद नहीं तो इनको दोबारा गिरफ्तार न किया जाए और शीरी मजारी डिप्टी कमिश्नर के पास बयान हल्फी जमा कराएं। वो आइंदा किसी ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईमान मजारी ने कहा कि मेरी वालदा को एक हफ्ते में 3 दफा गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज अदालत ने मेरी वालदा का दूसरा एमपीओ ऑर्डर कलअदम करार दिया। हुकूमत को सोचना चाहिए, घरों को इस तरह बर्बाद ना करे। ईमान मजारी का कहना था कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अफसोस की बात है इमरान खान कारकुनों और लीडरशिप को भूल गए। तीसरी अहम खबर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आई, जिसमें इनकी रिहाई के बारे में बताया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के वकील ने बयान हल्फी जमा करवा दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई बयान हल्फी से मशरूत की थी। शाह महमूद कुरैशी के वकील की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाने के बाद रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया। 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पीर को भी बयान हल्फी हाई कोर्ट में जमा न कराया जा सका था। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं होती, बयान हल्फी के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। आज मुलाकात की कोशिश करेंगे, उनसे हिदायत लेकर ही बयान हल्फी दे सकते हैं। वाज़ेह रहे कि अदालत आलिया इस्लामाबाद ने 3 रोज कबल रिहाई के लिए शाह महमूद कुरैशी को बयान हल्फी देने का हुक्म देते हुए आइंदा इस किस्म के एहतजाज का हिस्सा न बनने का बयान हल्फी देने का कहा था।
اس کے علاوہ عدالت نے کسی بھی قسم کے تشدد پر اکسانے سے دور رہنے کا بھی بیان حلفی مانگ رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 3 دن پہلے بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کالعدم قرار دی تھی، تاہم بیان حلفی جمع نہ ہونے کی وجہ سے عدالت کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری نہیں ہو سکا۔ قبل ازیں شاہ محمود قریشی کے وکیل نے جمعے کے روز بیان حلفی جمع کروانے کے لیے مہلت مانگی تھی۔ دوسری جانب عدالت نے PTI رہنما فیاض الحسن چوہان کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ رات گئی عمران خان کے گھر پر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ، کپتان سے ملاقات کرنے کے لیے اہم شخصیات کی آمد، مشکل ترین وقت میں عمران خان کے لیے مذاکرات کا راستہ کھل گیا، تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والوں کے لیے واپسی کی آفر۔ اب وہ ہوگا جو عمران خان چاہے گا۔ زمان پاک میں ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے بعد حالات تبدیل ہونے لگے۔ کپتان سے رات کو کون ملاقات کرنے آیا اور ان کی عمران خان سے کیا بات چیت ہوئی، آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوستوں، عمران خان کے لیے مدد کرنے کا ایک ایسا راستہ کھلا ہے جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی ہوگی۔ رات گئی عمران خان کی گھر پر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ ہوئی ہے اور اس میں کچھ اہم شخصیات کی آمد ہوئی۔ ملک بھر میں اس وقت سب سے زیادہ مشکل ترین حالات میں اگر کوئی جماعت ہے، صرف PTI ہے۔ اس وقت بھی PTI کے لیے مشکل ترین مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے عہدیداروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پھر چھوڑا جا رہا ہے، پھر اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک یہ ٹارچر دیا جا رہا ہے جب تک وہ PTI سے لا تعلقی کا اظہار نہ کر دیں۔ آج کی چند بڑی خبریں جس نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔ سب سے پہلی خبر آج عمران خان کی نیب میں پیشی ہے۔ آج 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان سے پوچھ گچھ مکمل کر لی ہے۔ برطانوی کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے۔ نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان سے کیس سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ نیب کی ٹیم نے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق عمران خان سے 20 سوالوں کے جواب طلب کیے۔ نیب نے عمران خان سے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و کتابت کا ریکارڈ طلب کر لیا، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کے فورینسک آرڈر کا ریکارڈ بھی مانگا گیا۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ نیب نے چیئرمین PTI سے القادر یونیورسٹی کو ملنے والے تمام عطیات اور عطیات دینے والوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ عمران خان سے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ اس کے علاوہ نیب نے بیوی بچوں سمیت تمام زیر کفالت افراد کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ عمران خان کو تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم سے بیوی، بچوں، بہنوں اور خاندان کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی تفصیل بھی مانگی گئی۔ ذرائع کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ عمران خان نے نیب کے سوال پر موقف اپنایا کہ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق فیصلے کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کے پاس ہے، NCA برطانیہ کے ریکارڈ تک میری رسائی نہیں۔ القادر کا ریکارڈ پہلے ہی نیب کو مل چکا ہے۔ نیب کے مطابق عمران خان کے 1992 کے بعد کے اثاثوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے 190 ملین پاؤنڈ لا کر واپس ملزموں کو دے کر مالی فوائد حاصل کیے۔ 458 کنال اراضی اور 28 کروڑ روپے حاصل کیے گئے۔ ملزموں کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کر کے عمران خان اور بشرا بی بی کے ٹرسٹ نے عطیات کی مد میں رقوم حاصل کی۔ اس کے بعد دوسری اہم خبر جس نے PTI کے کارکنوں کو بھی پریشان کر دیا، وہ شیریں مزاری کی رہائی اور پھر گرفتاری، پھر رہائی اور پھر گرفتاری۔ اس کے بعد اچانک پریس کانفرنس کرنا اور پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرنا۔ خبر یہ تھی کہ PTI رہنما شیریں مزاری کا پارٹی چھوڑنے کا امکان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما کچھ دیر میں اہم پریس کانفرنس کریں گی۔ 5 بجے کے قریب شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کر کے سب کو حیران کر دیا۔